ବାଲେଶ୍ୱର ଅଗ୍ରଣୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମଡର୍ଣ୍ଣ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳିତ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ତଃବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସହର ଉପକଣ୍ଠ ମେଘଡମ୍ବୁରୁ ସ୍ଥିତ ମଡର୍ଣ୍ଣ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଏହି 2 ଦିନିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୋଟ 4 ଗୋଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ଓ ଝାଡେଶ୍ୱର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ଓ ସେଣ୍ଟ ଥୋମାସ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଦକ୍ଷା ପ୍ରଜ୍ଞାପାରମିତା ପୃଷ୍ଟି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ଓ ଝାଡେଶ୍ୱର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲର ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ କରମର୍ଦ୍ଦନ କରି ହାର ଜିତକୁ ପଛରେ ରଖି ଖେଳୁଆଡ଼ ମନୋଭାବ ନେଇ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମତୀ ପୃଷ୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ନାୟକ, ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟସ ଅଫିସର ଆବୁ ପରଭେଜ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସାମିଲ ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାତୃତ୍ୱଭାବ ଓ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମନୋଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ ବୋଲି ସେମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଆମର ଏଟା 2 ଦିନିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମେ କରୁଛୁ। जो प्रोग्राम रे आमे चाहूचु जे बालेश्वर भल भल स्कूल पार्टिसिपेट करंतु एटा आमे शुभारंभ करछु। आमे चाहूचे बालेश्वर स्पोर्ट्स बहुत आगो को बढ़ु बोली, जेहेतु आम पाखरे भल सुविधा और व्यवस्था आहुरी भी करबा को आमे चाहूचु। से उद्देश्य रे एटा प्रथम वर्ष आमे करछु आ आमे चाहूचे जे आगो को आहुरी संख्या बढ़ो। एटा 2 वर्ष केवल 4 जन स्कूल आम बर्तमान पर्यंत पार्टिसिपेट करने राजी होती। तो यहाँ 2 दिनिया आमर प्रोग्राम रही। एटा सरला परे आमे चाहूचे जे आसंता वर्ष को आहुरी अन्य स्कूल अन्य विद्यालय अन्य स्कूल छात्र आनिके तांको भीतर कंपटीशन करेकी स्टेट लेवल पे आमे चेष्टा करिवु जे आगो को बढ़ंतु। आईपीएल को भी आमे चाहूचे जे आईपीएल को भी आम पिला किसी जानतु बोली। तेणु एटा आमे भावुचे एटा आम समस्त पिला गोटे भल प्लाटफॉर्म हो। उद्देश्य एक्चुअली सर बालेश्वर आम स्कूल रीडिंग स्कूल अच्छी, तेणु आम चाहूँ पिला भीतर गोटे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट डेवलप हो जहाँकि नेशनल इंटरनेशनल लेवल रे जमती से कम्पीट कर पारे। एटा ग्रासरूट लेवल रु पिला को जदि एबेठू तैयार करा जाए ताले से निश्चय ए इंटरेस्टेड है कि कहीं ना कहीं आमर स्टेट लेवल आ नेशनल लेवल रे खेलिया तैयार हो पारे। बर्तमान 4टा स्कूल पार्टिसिपेट कर वर्ष आउ नेक्स्ट ईयर टू आम चेष्टा करूँ आ जिते सब सीबीएसई स्कूल अच्छी बालेश्वर बालेश्वर बाहर आम नंबर बढ़िया निहाती चेष्टा करूँ। टूर्नामेंटर 15 ओवर विशिष्ट प्रथम मैच रे झाड़ेश्वर इंटरनेशनल स्कूल और द्वितीय मैच रे मॉडर्न पब्लिक स्कूल विजय लाभ करथिले। अश्विनी कुमार सामल और मनोज कुमार पात्र मैच गुड़िकर अंपायर भावे दायित्व तुलाइथिले। द्वितीय दिवस रे 2टी टूर्नामेंट सो फाइनल मैच खेला जिवो बोली विद्यालय पक्षरु सूचना दिया जाइछि। मॉडर्न पब्लिक स्कूल रो क्रीडा शिक्षक प्रत्यक्ष तत्वावधान रे आयोजित ए टूर्नामेंट रे विभिन्न विद्यालय रो क्रीडा शिक्षक और कोच माने उपस्थित थिले। 1 over 2 runs। Zero run।